खाने के एतबार से हराम, देखने के एतबार से हराम, सुनने के एतबार से हराम, बोलने के एतबार से हराम। किसी की आबरू रेजी करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी पे जुमले कसना, किसी का उल्टा नाम लेना, इनको किसी मौलवी साहब ने हराम नहीं कहा हुआ, ये बैठियां गल्ला ने नाम छाड़ दे। इनको अल्लाह ने कुरान मजीद की साफ आयत के अंदर हराम करार दिया हुआ है। वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, तुम्हें इजाजत ही नहीं है किसी का उल्टा नाम पुकारने की। ला यस्खर कौमुन, यानी किसी कौम को किसी दूसरी कौम का मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं है। किस तरह मजाक उड़ा सकते हो? असा अन यकून खैरम मिनकुम, हो सकता है कि वो अल्लाह की नजर में तुमसे भी ज्यादा बेहतरीन हो, तुम कैसे मजाक उड़ा रहे हो उनका? ये तो कुरान की बातें हैं साफ सुथरी, और हम इनके अंदर मुब्तला हैं। तो बहरहाल ये पहली चीज थी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हराम से बचो, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओ। इसका आसान फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। चीजों को लिख लें, लिस्ट बना लें बैठ के अपनी जिंदगी के हवाले से, मेरे अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है। फिर उनमें से जो जो चीजें आसान है पहले उनको छोड़ने की कोशिश। जैसे ये लंगते बढ़ते रेडियो पे से उठा के चीजें खा लेना, कितना औखा काम है इसको छोड़ना। कोई भी नहीं, बस आपने नियत करनी नहीं, आज तो बाद नहीं मैं नहीं करना, खत्म हो जाएगा। मैंने किसी की चीज बगैर इजाजत के नहीं खानी, बगैर इजाजत के नहीं लेनी, बगैर इजाजत के इस्तेमाल नहीं करनी, बस आप नियत करेंगे तो ठीक हो, छूट जाएगा वो काम। फिर ये गंदगी आंखों से नहीं देखनी, कितना मुश्किल है। फेसबुक को डिलीट कर दो, केड़ी मौत वाकया हो जाएगी। जिस जमाने के लोगों के पास फेसबुक नहीं थी, चलो आप कहेंगे वो तो पुराना जमाना था, आज जिन लोगों के पास फेसबुक नहीं है तो वो मर गए सारे, क्या अब नॉर्मल हो गए हैं सारे? को अपने आप को खुद मुसीबत में मुब्तला किया। इन चीजों से बाहर निकलेंगे तो बचेंगे, वगरना कुफर की जो हवा चलेगी, जिस किस्म की हवा चलेगी, अगर उसके साथ बहना शुरू कर दिया तो बहते जाओगे, रुकोगे कहां? उसी को तो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। सहाबी ने पूछा, नहीं या रसूल अल्लाह, आप कह रहे हैं कि काफिर मुसलमानों पे टूट पड़ेंगे, जिस तरह दस्तरखान पे कहते हैं रोटी खुल गई आ जाओ भाई, तो क्या मुसलमान थोड़े रह जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, वो तो बड़े ज्यादा होंगे मुसलमान थे। तो फिर ये क्यों हो जाएगा सारा? फरमाया का गुसात इस सईद, मुसलमानों की ताकत कोई नहीं रहेगी। मुसलमान यूं हो जाएंगे जैसे सलाब के पानी के ऊपर तीले, टुटियां जुतियां रह जांदियां, ये चीजें नहीं पानी के ऊपर तैर रही होती जाते, तो पानी अंजनू गया थे, अंजनू पानी अंजनू गया थे, ये यूं हो जाएंगे, बेवजन हो जाएंगे। ये आज हम बेवजन हुए पड़े हैं, जो चीज आ रही है हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चीज, वो हर चीज का इस्तेमाल जरूरी है क्या? तेरे ईमान को बर्बाद करते, तेरे घर को कितनी तलाकें इस बुनियाद पे हो चुकी हुई हैं, इन चलाकियों शियारियों की वजह से। कि शोहर है, उसने अपनी लाने सिद्धि की हुई है, बीवी ने अपनी लाने सिद्धि की हुई है, कौन सा मुश्किल है वहां पे बैठे बैठे ऑनलाइन सारा कुछ हो रहा है वहां पे बैठ के, वो उसका उसको पता चल जाता है, उसका उसको पता चल जाता है, तलाकें घर उजड़ जाते, खानदानों में दुश्मनियां, क्या से क्या नहीं हो रहा। लेकिन मुड़ना नहीं, छड़ना नहीं उस चीज। तो इसलिए हराम से बचो भाइयों, अपने घरों को हराम से बचाओ, अपनी औलादों को हराम से बचाओ। तकुन आबुदन नास, बेहतरीन इबादत गुजार बन जाओगे तुम इंशाअल्लाह। दूसरी चीज फरमाया वर्दी बिमा कसमल्लाहु लका तकुन अगनन नास, अगर तू सबसे ज्यादा गनी बनना चाहता है, अगनन नास, सबसे ज्यादा मालदार बनना चाहता है, उसका फार्मूला देखो कैसा प्यारा है कि तू जो तुझे अल्लाह ने दिया हुआ है ना उसके ऊपर राजी है। जो तुझे अल्लाह ने अता कर रखा है, जितना तुझे अल्लाह ने दिया हुआ है उसके ऊपर तू क्या हो जा, राजी हो जा। तू क्या हो जाएगा? अगनन नास, तू सबसे ज्यादा अमीर आदमी हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि जो अल्लाह की अता पे राजी नहीं, वो फिर करोड़ों खरबों डॉलर के बाद भी राजी नहीं, वो फिर मालदार नहीं होता, वो हमेशा बेशर्म ही रहता है, वो नौंदरा ही मारता है, ओ राजे ओ राजे ओ राजे। और अगर अल्लाह की अता पे बंदा राजी हो जाए, फिर तो चाहे एक वक्त का मिले और दूसरे टाइम का ना मिले, फिर भी जिंदगी अच्छी गुजर जाती है। तो अमीर वो नहीं जिसके पास पैसे होते हैं, बल्कि अमीर कौन है? मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल गिना, गिना किसे कहते हैं? ये दिल के गिना को गिना कहते हैं। गिना नफ्स, यानी अगर किसी का दिल अमीर है तभी वो अमीर है। अगर वैसे बहुत पैसे हैं लेकिन अंदर का फकीर है, फिर उसकी अमीरी का कोई फायदा है? यार मेरे पास जो पैसे आए हैं उसके दो ही तरीके हैं ना, या तो इन पैसों की मैं तय लगाना शुरू कर दूं, एक दफ्तरी रबड़ चाड़ के ओ गई, दूसरी रबड़ चाड़ के ओ गई, तीसरी रबड़ चाड़ के ओ गई। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने अपनी जरूरत पूरी की, जो बचे उसके जरिए से दूसरों की जरूरत पूरी कर दी।
جب میں نے اس کے لیے اس سے دوسروں کی ضرورت پوری کی تو یہ دوسروں کی ضرورت پوری کر کے میں تو غریب ہو گیا نا جی، میرے پیسے مک گئے، میں تو سارے دوسرے سے لا چھڑے۔ اللہ کے بندے یہی تو سمجھا نہیں ہے، جب تو ایک لگاتا ہے تو وہ ایک کے بدلے میں اللہ کی طرف سے کتنے واپس آتے ہیں؟ 10 واپس آتے ہیں۔ یقین کامل ہونا چاہیے، اللہ کی قسم آتے ہیں تو لگانے والوں کو ملتے ہیں، جب تم لگاتے نہیں ہو تو ملیں گے کہاں سے؟ وہ تو تم جوڑی جاؤ جوڑی جاؤ جوڑی جاؤ، بعد میں آنے والے پھر برباد کریں گے انہیں چوہے کھیل کھیل کے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اگر تم مومن بننا چاہتا ہے تو دیکھو باتیں دیکھو آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی قیمتی ہیں۔ مومن بننے کی ترغیب دی ہے، اگر تو نے مومن بننا ہے تو بات یہاں ہونی چاہیے تھی ہر سال عمرہ کرے اگر، جیسے آج کل لوگ کر رہے ہیں، پورا سال بے شرمیاں کرتے ہیں، پورا سال غریبوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، پورا سال کھاتوں کے اندر جناب 2 نمبر پیسے چڑھاتے رہتے ہیں، پورا سال پتہ نہیں کیا سے کیا بغیرتیاں کرتے رہتے ہیں، اور سالانہ کہاں جا رہے ہیں؟ عمرے پہ، سالانہ عمرہ ہو رہا ہے، سالانہ عمرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندے کبھی یہ بھی بیٹھ کے سوچ لینا سالانہ عمرہ تو ہو رہا ہے، لیکن سالانہ عمرے کے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے جو تو کچھ کر رہا ہے وہ معاملات بھی اپنے کبھی غور کر لیں، ان کے اوپر بھی کوشش کرنا کہ وہ میں کس چکر میں پڑا ہوں، تو خرچ کرو دوسروں کے اوپر۔ اچھا بات ہو رہی تھی مومن کی، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر تو مومن ہونا چاہتا ہے تو یہ نہیں کہا ہر سال عمرہ کرے اگر تو مومن ہونا چاہتا ہے تو مسجد بنوا دے، اگر تو مومن ہونا چاہتا ہے تو بور کروا دے، اگر تو مومن ہونا چاہتا ہے تو مسجد میں کارپیٹ ڈلوا دے، اگر تو مومن ہونا چاہتا ہے تو میلاد کروا دے، اگر تو مومن ہونا چاہتا ہے تو پھر جلسہ کروا دے، اگر تو مومن ہونا چاہتا ہے پھر سبیل لگوا دے جامع شریف کی۔ نہیں، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہو رہی۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اگر تو مومن ہونا چاہتا ہے تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، تو مومن ہے۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ تن کے جس کو ہم نے رکھنا ہے وہ کون ہے؟ گوانڈی، ان سان ہی نہیں دینا ساجنا، جس کو سب سے زیادہ ہم نے سیاپا ڈالا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ہمارا پڑوسی ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ ساتھ ونجا جس کے ساتھ لگی ہوتی ہے وہ ہمارا پڑوسی ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مومن ہونا ہے تو مومن ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، یعنی اس حدیث میں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ کون سا راستہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا کرو۔ اچھا کئی بندے نا پھر اس میں عجیب سی بات کرتے ہیں، وہ بھائی وہ چبلا مارتا ہے پھر میں کی کروں؟ دیکھو اگر وہ چبل نہ مارے یعنی سارا کچھ وہ صحیح کرتا رہے تو تیرا کیا کمال ہوا؟ وہ بھی صحیح تھا تو بھی صحیح تھا۔ کام شروع ہی یہاں سے ہونا ہے کہ وہ چبل ہوگا اور تجھے کیا ہونا پڑے گا؟ اچھا ہونا پڑے گا، کام تو یہاں سے شروع ہونا ہے۔ اگر نہیں وہ چبلا مارتا ہے تو پھر تو بھی تو چبلا ہی مارتا ہے۔ چبل کا مقابلہ چبل از اکول ٹو 2 چبل، کردیاں پورا معاشرہ چبل، اور اگر ایک چبل اس کے مد مقابل صحیح تو اس چبل کے مقابلے میں جب صحیح آئے گا تو لڑائی ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر صحیح ہوتے معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ آگے وہ بھی یعنی کرتا ہے تو وہ کرتا ہے، ہم مانتے ہیں وہ کرتا ہے، تو یہی تو تجھے حکم ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، وہ جو کہتے ہیں اس کے اوپر تو نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ یہیں سے تو بات بنے گی۔ تو تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، تَكُنْ مُؤْمِنًا، تو سب سے بڑا مومن بن جائے گا، اچھا مومن بن جائے گا۔ چوتھی بات وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اگر تو بہترین مسلمان بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کر؟ سونی پگڑی بننے آ کر، ٹھیک ہے جی۔ اگر تو اچھا مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے 2.5 فٹ داڑھی ہونی چاہیے، لمبی۔ ہم موٹر سائیکل چلاتے ہیں پیشان ہوتے ہیں۔ اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو اچھا مسلمان ہو جائے اس کے لیے تیری قمیض انج تھلے رکھتی پھرے، لمبی قمیض پانی۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے میاں، یہ تو عملی دین ہے، یہ ڈرامے بازی والا دین نہیں ہے کہ انج دے کپڑے پا لو انج کر دو تو دیندار ہو گئے، نہیں، یہاں کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے اچھا مسلمان بننا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند ہے دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہی پسند ہے۔ تَكُنْ مُسْلِمًا، تو اچھا مسلمان بن جائے۔ کس کو یہ پسند ہے کہ میرے ساتھ کوئی دھوکھا ہو؟ بتاؤ آپ میں سے کسی کو پسند ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکھا ہو؟ وہ پسند ہے تو پھر دوسروں کو دھوکھا کیوں دیتے ہو؟ کس کو یہ پسند ہے کہ میں کسی سے ایک چیز لوں اور کھاتے میں چیز 100 روپے کی اور صرف ایک بات وہی ہو کے کھاتے ہیں؟ کسی کو یہ پسند ہے کہ میرے ساتھ ہی ہو، پھر دوسروں کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ کس کو یہ پسند ہے کہ میں جناب میرے ساتھ کوئی وعدہ کرے اور پھر اس وعدے کو پورا نہ کرے؟ نہیں نا پسند، تو پھر دوسروں کے ساتھ وعدہ کر کے پورا کیوں نہیں کرتے؟ سارے منیر صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں،
उन्हें आख्या से 8 बजे आले रसूल आवांगा, आए नहीं है। देखो ना वादे करते हैं तो पूरे नहीं करते। तू अपने गिरेबान में झांक करना, एक दिन में तू कितने वादे करता है, तूने कभी पूरे किए? लोगों को जलील कर मारा जनाब आदमी। तो जो अपने लिए पसंद है दूसरों के लिए भी वही पसंद करो तो बेहतरीन मुसलमान बन जाओगे। पांचवी और आखिरी चीज फरमाया वाला तुक्सिर ज़िह्का फ़इन्न कसरत ज़िह्की तुमीतुल क़ुलूब, कोई ज्यादा ना हंसा करो, ज्यादा ना हंसा करो। क्यों? इसलिए कि ज्यादा हंसना दिलों को मुर्दा कर देता है। और आज पूरी कौम हंसने हंसाने पे लगी है, पूरी कौम टिकटॉक, वही बात फिर वापस आ गई। उसका मकसद ही क्या है? हंसना और हंसाना। ये सारे स्टेज ड्रामे, इनका काम क्या है? हंसना और हंसाना। उनको देख देख के पूरी कौम क्या बन गई हुई है? स्टेज ड्रामे, ड्रामेबाज बन गई हुई है। हर बंदा जुगती बना हुआ है, जुगती मारने दूसरे को, हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं, हंस रहे हैं, हंस रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, सहाबा की एक जमात खिलखिला के हंस रही थी, क्या कहा मार के, ऐसे जोरों से हंस रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आए, आपने इरशाद फरमाया अगर तुम मौत को कसरत से याद करते तो वो हालत ना होती जो मैं तुम्हें थी। मौत को याद करने वालों के क्या कहे निकलते हैं। तो ये ज्यादा हंसना दिलों को मुर्दा कर देता है। आज दिलों के मुर्दा होने की एक वजह ये हुई है, हंस हंस के, हंस हंस के। अब कहाँ दिल में नूर बाकी रहा? जब दिल में नूर ही नहीं है तो अल्लाह तो नूर समावाती वल अर्द है, तो नूर से फिर रिश्ते कैसे कायम होंगे भाई? तो दिलों का नूरानी होना जरूरी है, और दिल नूरानी होते हैं हिकमत की वजह से, और हिकमत आती है खामोश रहने की वजह से। लुकमान हकीम से किसी ने पूछा तू तो बकरियां नहीं चुगाता होता था, चरवाहा था तू तो, एड्डा बड़ा कीमतें सारा कुछ किमें बन गया। उनका बिल्कुल, मैं कौम का गुलाम था और मैं चरवाहा था और मैं बकरियां चढ़ाया करता था, तो मुझे अल्लाह ने ये मर्तबा और मकाम दिया है खामोशी की वजह से, कि मैं हिकमत के बगैर कभी भी बोला नहीं। और मैंने महसूस किया है अगर बोलने को हम चांदी कहें तो चुप रहना सुनने के बराबर, यानी उसकी कीमत ज्यादा है। और अपने बेटे से भी कहा अक्सर औकात चुप रहा करो, भलाई के बगैर कोई कलाम मत किया। काम की गल है करो, नहीं तो हमें यब 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 करने की क्या जरूरत है? पूरी उम्मत जनाब फालतू बातों में लगी। आप खुद अंदाजा लगा लेना, कहीं आप बैठे हो ना 10-15 मिनट अपने ऊपर आपने जरा आंख रखनी है कि इन 15 मिनट में मैंने कितनी बातें काम की हैं और कितनी चपने मारी हैं, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। काम की बात तो हमें 2-4 हम करते हैं, बाकी तो सारी टेलीफोन भी किसी से मिलाया वो पैकेज दिए हुए उन्होंने घंटों के जनाब प्यारे 9 मिनट मुकदे ना जान छुटती है, और फिर क्या कह के थक जाते हैं बंदे का। तो उसके अंदर काम की बात तो नहीं है, फालतू बातें, इधर की चुगलियां उधर की गिफ्तें, ये सारा कुछ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं वला तुक्सिर ज़िह्क, और तुम ज्यादा मत हंसा करो, क्योंकि ज्यादा हंसने से दिल क्या हो जाते हैं? मुर्दा हो जाते हैं। और जब दिल ही मर गया तो दिल बादशाह है। इसी ने तो अल्लाह के साथ बंदे को जोड़ना था, जब वो मर गया तो अल्लाह के साथ जोड़ कायम होगा नहीं होगा। अल्लाह हमसे